Kapivosian miampai kodogodian agil betet abal ay kadazan dodongo sebab baino koduvongo pot dovuhan kaapat duvongo ibu duvongo pedem iso. Suminay na tinimungan sawit kinabalu inono po nga iso komponi kigompit kepolintahan pogun GLC. Pidondian pilotian MOU montok duvo projek kigatang duvo ngatus tohu ngopodom himo lizong linggit miampai duvo papapapu suang pogun inono po nga Admuda Sugar Sendirian Berhad om Borneo Lestari Sendirian Berhad. Sinoynan o MOU diti montok projek menuidong pemaunan gula id kimanis papar om projek aquakultur popobibit Baramundi toy sada siakap id Langkon Kota Marudu. Minisain no MOU diti ipotunud urusan sawit kinabalu Baco Jansi, potunud Admuda Sugar Sendirian Berhad Datuk Sri Raja Sulaiman Raja Sharif, om potunud Borneo Lestari Sendirian Berhad Irwin Wong id Kota Kinabalu. Sinasi ino di Vozon Montili Datuk Seri Panglima Haji Jinor om menunuat kepolintahan Pogun Datuk Safar Untong. Tumano di Datuk Haji Ji isi do penogi ponikon sawit Kinabalu, duduvo projek nokomoy pinggin saman kepo puvan it sibo aba bazan tuduvan Sabah Majujaya SMJ. Maza kepo puvan Admuda Sugar Sendirian Berhad ikiginumu atus himong opod lizong linggit, tuidongon no iso pemonan gula kumoiso it Sabah, it kinaizonon kiginazo tohong opodom iso titik sizam hektar sanganu tinimungan sawit Kinabalu id kimanis. Piso sa mga papapanaw kotoynan o pemonan dino da timpu sontaon miampay koin tutunan gula Kinabalu. Namot dino pinapapu do kiginimu wahu ngopodom himo lizong linggit o Borneo Lestari Sendirian Berhad montok projek aquakultur apat na zatan id kinaizonon kiginazo o podom 4 hektar id Langkon. Projek imamoguno kalalahan no aquakultur gunon mahik dino kanu papahabus asil gisom iso titik duvo himo tan sada siakap monikid taon. Doed ababazan diti pinapambit no gi idato Haji Ji do tohwod kiginimu opod ngoy bulinggit mantad sawit Kinabaluk sompi kumama madrasah tahfiz Darul Ulum Azkia id kampung sagang pengalat besar papar om hamin tanak nungaduanan mohoing om miskin home id tuaran. Sumusut ni kokoton COVID opodom sisam. Nakoposwat o Sabado atus duvo ngopodom himo kantakan kavavago nohian COVID opodom sisam di Konyab. Pinapadadi ginumutoin sanando baino himo ngopodom onom ngoibu sisam ngatus opod kantakan. Duvo kinapatazo nakoswat itawaw namot iso cluster kavavago nakoluput ino nopo nga cluster tagasan id semporna. Dahil kintangan di Menteri Kepelintahan kinizanan ng pemohominan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, kluster tagasan papampai susumikul id Maktab Rendah Sains Semara. Untuk donon kinantakan mentad susumikul pangan takawas kaapat, inokunan donohian maza penisan kitanda id iso klinik kahidasan di kavahu wuhan kaapat duvong ibu duvong pedem iso. Taput kinantakan, dino, maza penisan nokoin semok, noihaan do apat pavagus susmikul, songuhun do libol id institut nokomoy, nohian COVID pedam sizam, pinapadadi ginumutin sanan onom kantakan. Masap panahon nakpagatan mogium di nokoin semok ontodonon kohian. Namot dino nabos di sido atus duvong pedam himo nakakanday COVID pedam sizam no hingasan di Konyab, pinapadadi ginumutin sanan no hingasan do himong pedam himong ibu, duvong atus himong pedam apat tuhun. Namot soibu wahu nakakanday maso usapon. Kisom di Konyab ginumutayin sana nakatay mo totobok vaksin dos ka iso id Sabah himong pod nga ibu tu ngatus si zam nga padam tahutuhun o mentok manunay mo dos ka duvo kay ginumupat nga padam duvo nga ibu atus himong pod tuhun. Tamangan pati hambus okot nundunan tuhun magigizon ito nga padom sizam kinezonon inontok panuan mangwang kapamanan Pinogiot PKPD it Sabah maza ko punikidan sa kaday bakulta kanon kumamohoyngon kohominan it kinezonon dioho sondi. Nabosi Montili kotundaan tuhun magigizon kapagkangan tuhun ngavi Engineer Sahelmi Yahya komunikidan sa kaday toy naon dohongkod panamangan kalaja khususan PKOB uvang nagumpitan kopisan kotoynan kotundunan ginumuan JPKS Sabah. Suvay ko kakamot, nobos din Senior Sahelmi, poto na nagyo kumuntilan man sa kopisan kotundunan tuhun magigison, do kataynan counseling kumatuhun inong susan vaza pandemic. Pinubos di sudo iti kumadait RTM it Kota Kinabalu. Namot dino, pinintahang di sudo, poinkabason no pingisaman, poinkabas ginumo kapulijistahan manunimo vaksin, det ababzan imunisasi COVID from sizam kabansan it punguliti, maza campaign manak to pipimanan gunon imunisasi no kamoy.
Kementerian telah menggerakkan jabatan-jabatan terlibat dan juga NGO-NGO yang bernaung di bawah Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah ataupun MPMS untuk memberi kempen kesedaran tentang pentingnya untuk mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19 dan menggalakkan para ahli yang berkelayakan untuk mendapatkan vaksin. Ginumutoy sanan inokologistal sa bagi menanay mo vaksin ipugundi na po nga 426 ngoibu atus 4 tuhun gisom di kanyap. Pinapapanaw o kopisan mo misok tapoy o mananampasi Malaysia JBPM Sabah kuang hobi duvong o padam isok kalaja ada manakaday pupobu pinggin saman manahob tolu o COVID o padam si Zamid Sabah. Kalaja nga vidino kampay no momom ginumuan kalaja kotundunan o munoy na atinan inokondun vaza COVID o padam si Zam. Nabos ni Mohoyan Potunod JBPM, Dato Muhammad Hamdan Wahid, kalaja manahop katangkapan COVID-19 sizam na po nga vokon panginaman daw po tinumungan mamusok tapoy suway ka kalaja iya patut do papanawon. Mantadi no nabos di sido, kiguno o katunudan SOP ontok papanaw kalaja to ponsol, ontok komuhigan po tinumungan kogompit. Pinobos di Dato Muhammad Hamdan iti dat pitimungan kapabalan di kapongo pinapotimpun ababsan kapambitan o itan adarja kebesaran JBPM omga kutoinan tawasi na ngazan it kota Kinabalu. Kokomoy kapukosaan ko tulan hinominon it Sabah nobos di sido manta dito nakatahip kiginumusoybu o namatus palan hinominon sinoizuk. Dahit ababsan diti apadom tu pu tinumungan kotoy mo darja kebesaran JBPM namo tu padapapat pu tinumungan magsususway pangkat na kotoy mo APC de Hosondi. Nosu minonutub sikul pangantakawas kebansaan SMK pengalat papar so hinay opodom apat tadaw tuminimpun di kopodom vahu vuhan kaapat nakatahib gisom ko iso vuhan ko himo mikot. Inono po nga tumanod suat notis ko penutuban ipinahabos dokumentilyan ko hidasan KKM montok kalajang ngawi momuso gizuk toy sanitasi. Namot dino ontok tinubong do RTM it Kota Kinabalu nobos ti potunod ko hidasan pogun Dato Dr. Christina Rundi vahukan takan no hian kababago COVID-19 sizam no ihan it sikul dino papampay monginya sumikul no koy magano kan takan it Sibo cluster meruntum putatan. Mantadi no pokinuon di Dato Dr. Christina omohoing do popoyho de tilmungan sikul so kionum kiva pu paganakan ikitanda no konsumok di no hian COVID-19 sizam. Pokinuon no gido sido o susumikul o monginya do tomoy mo mimozo ko tulan nakalaja nakatantu SOP ipinatantu untuk itsikul untuk manahop katangkapan ko hian pandemic dino. Kakal poti hambusan do kaupisan kotoynan kontundunan pingginimuan JPKE Sabah o babazan kotoynan sakaday idhamin. KBDR nga hobi kuma kotoynan montok magigizon id kinezonon zon otomo montok manahob katangkapan pandemic COVID o padom sizam. No bos di potunud dino Jais Asri montok kinezonon imnon tok ponuan mongwang kapamanan PKP toy ponuan mongwang kapamanan Pinogyot PKPD pinotingkod tutulus o kotoynan gisom o pupusan o timpo kapukuasan PKP toy PKPD. Nobos ti Jais by noditi kiva duvangatos duvong padomtu mananakaday JPKE iopulokis ted ababazan diti miampay nakapanakaday do sizam ngatus vahu tuhun mo nangahoing tuhun ni songko kadansan OKU. Semasa memberikan perkhidmatan itu, dia akan dibantu oleh keluarga itu sendiri dan kita hanya tunjukkan begini caranya. Contohnya berikan cara memberikan pakaian kepada OKU. Kita lebih kepada membimbing mereka dan akhirnya keluarga itu sendiri akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga mas atau OKU itu. Pinabos di sido iti kumadet RTM it Kota Kinabalu untuk mengumoy ababazan KBDR toy naon JPKE. Doit kinantakan miaga dino pokyonon di Jais do hobi ginumo komuhakan dumadi mananakaday do ababazan no komoy, moy do hobi ginumo tuhun do asakaday. Kumadi no kologistol sebagai mananakaday, onuan pinghudan timpu tonibo moy kano iziho papapanaw kotoynan dino do tavavasi. Ababazan KBDR no po nga kotoynaan sa kadong social, ipinotonda do mananakaday kumatuhun ng hoing OKU idhamin miyampay sa kaday JPKE.
Pinapapanaw ang Kementerian Perdagangan Suang Pogun ahal ngawi memeguno KPDN HEP Sabah dohang kumada duvongopod kinantakan papampay magisusuway kahasanan miampay ginumong nagamu onom ngoibu onom ngatus onom ngopodom himolinggitid ops pantaw mantad ko podom apat wuhan kaapat gisom tadaw minggu nakatahib. Mantad ginumu kinantakan na komoy o podom onom niman compound tutulus miampay ginumu asi inotimbong soy bustu ngatus linggit namot apat kinantakan povago maso soy zukon. Doid kwentahangan di potunod KPDN HEP Sabah Georgie Abbas id Kota Kinabalu no Boss Disido saviavi kinantakan noyhan maza pemulisan kumasoybu atus onom ngopadom tu kaday pengindopuan id pogunditi. Vokon kahasanan inoyhan no po nga itsibo akta panamangan gatang anti pencatutan duvongay bu opadom iso, akta panamangan kagaganapan soibu si zamngatus onom ngopadom iso, akta monimbang monukat soibu si zamngatus tu ngopadom duvo, akta komohigan mamuguno soibu si zamngatus si zam ngopadom si zam. Poompus kalaja ops pantaw no Boss Disido pinapahabos nogi o KPDN HEP Sabah do duvong padom sizam notis kopongihan kopoyhan kakamot NPMB itsibo akta panamangan gatang anti pencatutan duvongay bu opadom iso kumakakamot papampay vaig ay sohongot kakamot kapanadaan kogompit gatang manuk. No Boss Disido pinahabos o NPMB diti montok mokyano kopoyhan gatang balanja kakamot kogompit. Nukotay manogi o KPDN HEP Sabah do apat nga podom iso sogu papampay sogu kogompit transaksi maza online, sogu kogompit gatang, sogu kogompit kotoynaan, ikapamavong sogu kogompit kakamot na tamangan. Pinusoto di Georgie, tumihombus o KPDN HEP do papoing kavas kapakwasaan pemulisan poompus Wuhan Ramadan oikot Hari Raya Aidilfitri ton duvongay buduvong podom iso maza ops pantaw id pagunditi. Ino na po nga, montok mombi do kogonop o kagaganapan gunon tikita daw suvay ko manakaday magigindapo do papapanaw pangindopuan miyampay mimozo kotulan itsibo kwasa KPDN HEP. Kotinanan tayo kakaisan itpagunditi iaw po na kologistol miyampay kopisan kopologistahan kotinanan Malaysia JPPM apatut papapanaw dino moy dokano iziho papapanaw kapagatan inapalan. Tumano di mohoyngon po tunod JPPM Jasri Kasim, kotinanan iaw po na kologistol miyampay JPPM nga papapanaw kapagatan ginumuan kavasa at tuduon sebagai kotinanan ISO kawasan. Mana-mana mereka yang ingin menubuhkan persatuan, mereka perlu hadir ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau menggunakan perkhidmatan e-Roses secara online. Amat penting kerana mereka yang menjalankan aktiviti persatuan tanpa didaftar boleh dianggap sebagai menyalahi undang-undang. Pinabos isida iti kumaded RTM day nababazan #Roske patunod kopisan kapaligistahan katinanan Malaysia mempay katinanan id Sabah id Lokawi papar. Pagkano nagi di Jasri o kaysaan ikivava dam nakaday tinimungan ni maguno mega datanak na maduanan mohoing asnaf. Kiginmo himo kaysaan pinapambit takwad mega datakanan basahan kumakatinanan katundunan tanak na maduanan mohoing yasan sakina id Lokawi papar day nababazan diti. Namat ina manangkatahuwa di panikaon katinanan kotundunan tanak ng kaduanan mohoing papar samin ongki miyampay sa kaday na kamoy. Terima kasih kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia yang sudi untuk memilih Rumah Anak Yatim Mas Sakinah untuk menyampaikan sumbangan. Saya menggalakkan lebih banyak lagi pihak untuk tampil walaupun sekarang ini kita dalam PKP tetapi kita masih boleh menyalurkan sumbangan. Ika kanete abal ay kadazan dodongo swab bayno sumikap no legistol sondi montok menay mo vaksin COVID apadom siza maza may sejahtera. Kotohadan insan povago mantadogo Diana Gilbert Kopi Vosian.